क्या मतलब मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहने लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला, बोलेगा या बोलेगा साला। लंबी लंबी टांग वाली छोकरी का दीवाना, छोटी नाटी लड़कियों को डालता है वो दाना। लंबी हो या नाटी सबको बहला के इसने लूटा, चाट लेगा पत्तल झूठा, मर्द है बिन पहने लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला। এত সুন্দর একটা খাওয়ান মারলাম তা মাছ পড়লো না, শুধু একটা দুটো পার্শে মাছ, একটা একদম ছোট, দুটোই ছাড়িয়ে গেল রে, একটা ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে বাঁচুক একদম ছোট। তো মাছ ভাজা করতে করতে গুলে যেত, ভালোই হয়েছে মাছ যখন জলে গেছে বড় হোক। তো বন্ধুরা একদম কিন্তু আজকে মাছ পড়ছে না, এগুলো একদমই মাছ পড়ছে না, মানে একটা দুটো চিংড়ি মাছ পড়ে, দুটো তো দুটো করে একটাই তাই করছে না।